Kai sari kaham joto sini media ni sini takut suno rokai nangga no sini apa no response tuh tini no cikun sa press meet rokai nangga kaimang bagai sungjo terus haimano kena August World Indigenous Peoples Day 9 August angka dinno salno rok sawu जों जयेन्ट एक्शन कमिटि नि इंग्रि कायसा पान्डा जों संसारनानै थांनि दङ दसरथ देव हुकुमु बाबा निने सुपारि बागानो अ पान्डानो रुगैनो किसा लुकुरकनि बागै कक्राझार मुक्तुबु जोंथिनि अ प्रेस मिटनि बागै नर्मेल स्केंगो फायरायमनि अ पान्डानो तुइ डिटेल्स किता बया फंगुसु Cerui Koknarkna, sini Joint Action Committee ni Joint Convener sini atas jibon, ojorana amoro yakre. Kai hambai, haina hai tisa hambai yafaro, sini jot to pogorok ni electronic media channel no, sini short notice ojoga manda khana bagai. Jung tino oja kuthong lain ko press meet haimane abono, je jung Joint Action Committee of Civil Society. जों लास्ट 2017 नि फैतेनो म इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल संसावी फाइ दंगो का हाइना हाइ ताक्लाइ बसुं जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी नि प्लेटफॉर्म जों दशरथ देव संगखु मुसुरुंग सुपारि बागानो जों सलायनाय आगरतला ओंखाय अ जागा चिनरो तिनि जों अ जागा दंगो Joint Action Committee of Civil Society kaisa bibino NGO by songsajak ojaga Tripura Engineer Society tongo United Tripura Forum Tripura Student Federation Tripura Student Federation te dal bidal gilama organization tongo oja tina khoroktan representative jung songo nong songo kai malai faijak kai o program o jung uilano seng tong chengnai 11 from 11 am kai puila bukhang no जों inauguration खायमानि उलो सिनि जे मेन जे थीम सेमिनार संनाय सेमिनारो सिन ताकलाइनि जे टपिक का बनो जे इंडिजिनियस यूथ एज एन of change for self determination o seminar ni no chini first abo main agenda tongnai kai seminar ni seminaro chinoro panel speaker ro फाइ जे मानजे फाइनाय बुंनो बुंआं दिनो जे देशा पुराना जिनरो फाइ मानजे फाइनाय आमन मध्य दंगो प्रोफेसर सुकेंद्र देबबर्मा एचओडी हिस्ट्री एंड कक बरक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि डॉक्टर विजय देबबर्मा प्रेसिडेंट त्रिपुरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी देबो फाइ मानजे फाइनाय जिनरो शक्ति जमातिया सीनियर एडवाइजर यूनाइटेड त्रिपुरा फोरम ते फाइ मानजे फाइनाय एडवोकेट मंगल देबबर्मा प्रेसिडेंट त्रिपुरा इंडिजिनियस लॉयर एसोसिएशन नि the advocate Anthony Deborma, human rights activist, the ex-convener in Joint Action Committee Civil Society ni, they were Tongo, Gautam Riyang, ex-district president, Tripura Engineer Society Tripura, Dr. Debdulal Tripura, associate professor, NIT Agartala, they Dr. Kunte Deborma, assistant professor, Department of Law, Manipur University. Engkai abun logio जों o program o haina hai bibinno youth jehetu chini taklini je the theme indigenous youth as agent of change for self determination abon boi chung taklai bibino college ni student dongno chung oja tini o seminar special fai manjana faini chung pojak jebon sikla rokni jehetu mo belai related topic যেমন NIT স্টুডেন্ট ফাইনাল TIT উমেন্স কলেজ BBMC কলেজ জেনারেল কলেজ 5 বিভিন্ন স্টুডেন্ট নিচে রং जों एवरीडे इनभाइट खायजाक गोबर बजागा फाइनान्स फाइनाय मन फुड दंबो ओमफ्राय जों फार्स्ट अफ सेमिनारनि फाइबे जों लान्चनि परे जों तेसा खायनाहाय कायसा जोंनि मास रेलि खायनाय ट्रेडिशनल कस्ट्यूम बाय आबो जों सानाय जोंनि दशरथ भवन सुगरि बागाननि सिमी थांनाय आबन परे जों थानाय थ्र जे रुट प्रसेसन खायनाय आबन मध्य दंग दशरथ भवन हते स्टार्ट खाय सुगरि बागान चुमनि आबन परे एडवाइजर चुमनि कदमतली रोड बिदुरकोटा चुमनि उज्जयंत कलेज थांगे तेहा बेक खाय
Kono chumni fainai bhaya bidur korta rutei teisa finally जों दसर बगनो assemble हुना gai chini je pandani o bisungono जों teisa o jaga sigon sakai chini o jaga bibhinno cultural program bo songsajaknai plus traditional food festival bo songsajaknai gai chini o je indigenous day ni taklaini je ngokai chini main je target ngai abono chini puila bokhago ngai chini nibol phai je seminar pore ngai mass rally ngai जों paithago abono jotono sana nayo जों joint action committee of civil society abo kaisa non political and secular organization since 2011 ni simi जों chini indigenous people ni joto mantai soktaino chei chini khorang tisai tongbayo jotoni support bai gai phiaba o taklai ni je international day of world indigenous people songsa thani main chinoro support rinai tongo chinoro tribal research and cultural institute government of Tripura bung tini choba so baro chung sema bo borok bai no choba soli tongo taklai bro same tribal research cultural institute of program choba gai chini nahar mungabono chinoro joint action committee একটা non political platform gai chungoga joto civil society student organization joto mil lai no chini indigenous deno chung celebration Palaina Thangwi tongmani joro o am area ni joto lokorok no khalja ko boro no chung khabai khobai kobo chino program mo ai manja khaibe dikine plus seminar plus railway go khai manja khaibe khabai khobai kobo ang joint convener hisabe o joint action committee ni torok theke jotono khabai khobai kobo gai Palaina Bwsa Rokni ani samani main kok gai tabu logi kesep ni hate isa kok narbi chinara sopuji legurma tongo town committee ni president ang biasanya pasinti bukti sanai sing tinggal sakawo sini organization tong sini joint action committee o happen tinggal kai masa kai sini UDF ni tung sini search fagol sini testing itu sini joint communal bahasa sini sal jibon tongo sing epi ya no sing amo indigenous day no sing celebrate kayo sing abo kaya mo sini hani musarap sing sijarang yo hastewa sing amo no luguina no sing epi ya no na thok sing himboto bukhayo sing sini taka ni himboto sing 3 PM থেকে সিমি जों 6 PM नि बिसिनि सिङाव हिमबतो रेल बुखायजानाय जों कयनाय स्पेशली सिनि जे युथ दंमानि जिनजा जों सुंतरन जिनि जे बदल बो स्टुडेन्ट स्कुल स्टुडेन्ट थुम कलेज नि स्टुडेन्ट थुम एबा के इउनिभार्सिटी स्टुडेन्ट आं स्पेशली बंना पमनाय तमला सिनि जे स्पेशल रल जों पान्दाना रमानि अमा अर दासिम खनासिनि जे स्पिकार स्पेशली स्पिकार पेमेन्ट दं सिनि जे थिं दंमानि अमना लगने जों कक्सानाय सिनि युथ नु और सिनि जे सेमिनार रंना नायो ओ बेलाइखन नांगौमोन सेमिनार रंनाय तमला जों अ जरावो सिनि बwsa रक जों वर्ल्ड नि डिफरेंट कंट्री में बेहायके जों बरक बाय सेम शोल्डर टू शोल्डर जों स्टेप टू स्टेप बेहायके जों आवै थांना नां अमन्तिना जों कक्सेरि छलायनाय ते सिन स्पीकर और फाइने काहाम ते बरम स्पीच अफ डेलिभरी खेबेनाय सिन नां तमानि कगन बरक फाइने फोसा फाइने ककनार फाइने कक खेक फाइने ओमबाय आं स्पेशली सिनि जे बwsa जों सुं तमाय बंग आं स्पेशली फाइने सिनि पान्दा फान्दा फाइने बगै सिनाव जा जों साम बुनार जा दङ ते सिनि फुड फेस्टिवल दङ स्टल दङ सिनि सांगवा ताय अमने मेन नांगौ माने खनरक प्लीज फाइगान के दङ इगनाइजेशन कान फेके जानाय ते नरो स्लारो के नरो रिसर्च फेबिदि जों नायखौथ' फेके साहाना हाय जोंनि आगुलि सिनि सहर जों तेसन हायथ' जों हिमबतो खाय फुबाय Sensei kapetan satma. आगुलि दिखे जों फाथिंगो साका जे जॉइंट एक्शन कमिटी अफ सिविल सोसाइटी मोहाय इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल सिंस 2011 संसामानि पाइथा उलो जों 2016-17 नो हते म पाइलाय दङ ओ जागा ओ पालाय मुं बिसिंगो जों आबनो चिनि मानथाय सप्ताय न जों रेस खायो ओ जागा जों नुजा खतमो चिनो इंडिया वो जतो rules regulation sini indigenous people ni lobi je safeguard tongmani ilama raida tong fiaba singo jaga chini o United Nations Declaration of
রাইট অফ ইন্ডিজিনাস পিপুল যে ইউএন ড্রিপ যে খাইমানি 2009 অগাস্ট ম যত অরণ হইতেন যত ওয়ালন চেঙ্গো ফেবাও জায়গা তামকা 1982 ni population no jenabani যে কনফারেন্স নীতি মো স্টার্ট খাইকা 1995 মতে মনে চেঙ্গা গাওয়া জায়গা বিভিন্ন রাইডা যেমন আর্টিকেল 1 to 46 ও জায়গা সিজাক দङ নরবুজন সাইমানা ও জায়গা বিভিন্ন সেফগার্ড চিনি টিপ্রাসাবন বাগै গিলাম সিজাক দङ ओमफ्राय अ रायदानो जों चिनि बर'नो एवार्ड खायनानै प्लास जों चिनि जे सामथाय चिनि जे मानथायनो सकनानै बा चिनि इन्डिजिनियास पिपुलनि कनसेन्ट सारा जेकुनु गभर्नमेन्ट बा जेकुनु स्टेप नाना नुगाय चिनि इन्डिजिनियासनि फ्री एन्ड प्राइवेट कनसेन्ट नाना नांनाय दे गिला मारायदा अजगा सैजाक दङ जेटा चिनि पाब्लिक साइमानो 2007 मते मगिने ब्रिफ खायजाका तखन जों मनो ताबो एवारनेस खायना बागै प्लास चिनि मानथाय सकनानै जों ताबो एलार्ट खायना बागै चिनि बर'नो जों सानदुइ अ मनो सिरु आबो आगरतला सिमिया पाराम जायबो ताबो বিভিন্ন इभेंट गभर्नमेंट अर्गानाइजेशन हिंदी टीटीएडीसी हिंदी বিভিন্ন अर्गानाइजेशन বিভিন্ন क्लाब रक मनो सेलिब्रेशन खायदोंबो বিভিন্ন जानजानि बरनो सारा वर्ल्ड बमनो जायो अब यूएन ड्रिप नो प्रचार खाइदोंखौ अबनि कुनु माने आबनो जे अमेंडमेंट एबा बा थिन बरन खाइनो अब सिजामु दोर फाइदों अब सानाय आबन जे एक्चुअली इन्डिजिनियास रकनि बागै खानिबो सारकनि बागै जे अदरे पट लस बा रुल्स एंड रेगुलेशन जेटा दं माने आबरकनि सिनि बर'रक मैक्सिमाम बर'खौ साइबाय आरो अमाय पान्डारकनि बिसिंतै जे सेभेन रक संसा जाकनि बिसिंतै ओआ जे राइडारकनो आ जे लस रकनो जे सिनि तामो सिनि सेफगार्ड सिनि बागै रजाक दं बरा बाहायखे थ आबरकनो सिरिति सानानि बागैनो अमाय पान्डारक स्पेशली सामुंगो चुबो बा आबाहाय सामुंगो आबाहाय मानिरक पिरनानि बागैनो अमाय पान्डारक जों टाइम टु टाइम बा निनि every year 9 August o pandano songsa jaga ta United Nations bahayno abo hay nahar mungno buskango tuino on 9 August ni salno sini hani bo Rokni Sal ba indigenous de kaisa palaina ni bagai din chongle mane so sing o din no palaina ni untulugo sini nahar mung abono je hani bo Rokni bagai ba indigenous borok rokni bagai যে পদরে পদ রুলস এন্ড রেগুলেশন ইন্ডিয়া খাওয়াতা মতো ইন্টারন্যাশনালি আবো বাহাইকে তা মতো আবো রকনো যত বড় রক সিদ্ধম এওয়ারেন্থন ও আবনো নাসিলিনো সঙ্গ পান্ডনো লাইলাই মানে লগিও जों सिनि कानमुं चुमुं सिनि कालचार आबो रकनो कायसा पाब्लिक डोमेनो को लुक लाइने कायसा सुजु जों मानो खाबाकसागा कुथुम लाइने दिन सालसा जों मानो सो आबो रकनो नासिलिनो मेनलि सिनि सालनो पालायनाय माने सिनि मेन नाहार मोनखा आबो टाउन अञ्चल रगो सुविधा अखास न थाय नाकि गामि आमसेराव थांगै अफिरक अवेयरनेस आबो तो जेसें साबन सिरा आपन थाजो ना जों जयेन्ट एक्शन कमिटि বিভিন্ন জোড়া জোড়াও जों मते अवेयरनेस कैम्प खायो जेमन जों चिन्तिपुरा हाव जों जसमय टी11 एलाराइट बिल एमेंडमेंट खायनो नायखा अजरारावबो जों पारामसे थांनाय खायो बा सिटिजेन एमेंडमेंट बिल न चिनि बर जे मुभमेंट खायगा आफोरखौ चिनि माने जोंनि मो सामथांजा केदाखलाय जों मो जयेन्ट एक्शन कमिटि होइदिके जों मनो मेन आगरतला टाउननो जों खायदों हावबार चिनि जे ब्रादार अर्गानाइजेशन रो जेमन टीएसएफ ताकलाय पकु दिसावो बंनि सेपारेटलि बर ताकलाय संसारनानै नायदों आरो सुदु जों टाउन एरिया सिम खायनो दिया टाउन एरिया बो फिचार जों खायनो बागै जायदों नायदा ताकलाय जों लास्ट 2016 होते तो टाउन नो आगे खायबला आगे तो